सी ता झील को जालीदेला 20 लाख टंका पाइला, सी ता झील को जालीदेला 20 लाख टंका पाइला। आमे क्या जाली देवु 20 लाख टंका पाइबू, केते 20 लाख तुम पाखे अच्छी दब। आमे समस्ते एमती काम कर। आज्ञा नमस्कार, जय जगन्नाथ। केमिति अछंती आपण माने? भलरे थांतु। ए राइबा जो डका तुरंत तदंत करो। हमर तदंत कारण सरकार कहती झियो को मारा 20 लाख दब। सेटा झियो को मारला ओ खाली मो झियो मारी दियो से केते 20 लाख दब दो। आमे सते करछु से मारती के मारते जने के आ ता घर में यूट्यूब आपण समस्त को स्वागत करूछि। आपण माने वीडियो को स्किप करिवेनी, वीडियो को फास्ट रो लास्ट करिवे। मु बहुत दुख रे अछि, बहुत टेंशन रे अछि। से दुख, से टेंशन, से समस्या, से सब आज वीडियो रे रखिबी। आज जो वीडियो नेकी आछि, दमदार वीडियो नेकी आछि। ए वीडियो रे बहुत बड़ घटना घटिबा को जाउछि। घटना घटिबो निश्चय, खोली भी निश्चय, सब कथा हबा। सेति पे आपण मते टिके समय देयंतु आ वीडियो देखु देखिबा को चेष्टा करंतु। एटा मोर आपण मानकु अनुरोध। एक कथा जहाँ कहली वीडियो स्टार्टिंग रो एटा मु कहूनी आज्ञा, ग्रामवासी माने कहउचंती, साई पड़िसा माने कहउचंती। आपण देखंतु मु पूरा सेई कथा ऊपर को आसुची। पुणी गोटिए बुधवार गोटिए कॉलेज छात्री से जली जाइची। से आउ कोठी जलिनी, से आउ कोठी जलिनी। एफएम कॉलेज झियो जली जाइथिले। कॉलेज रे सांग माने षडयंत्र करके जाली देले। बलंगा पीड़िता जली निज घर लोकों पई। एबे जो घटनाटी घटी केन्द्रापड़ा पट्टामुंडेई जो काठिया गाँ ना कौन से गाँ, से गाँ रो झीटी जली जाइची। चलतु पूरा आपण माने गणमाध्यम देखि सारिबेनी। न्यूज पूरा सारा समग्र ओडिशावासी को देखुची, आमे देखुचु सबु सत्य घटना आणुचंती। मु आज मो चैनल माध्यम आपण माने मते एते भल पाइबा दैछन। प्रत्येक अपडेट को आपण देखिबा को भल पाउछंती। आ किछि घटना दुर्घटना आम राज्य रे जदी घटुची ताकू आमे सब मर्माहत सेही जिनिसटा को आपणक पाखरे बांटिबा पई पळे आसिली, कहिया पई पळे आसिली। कारण मु आपणक बिना अधूरा। आ एई कथाटी एथि पई कहिया को चाहिली कि मु जने महिला, मु धैर्य धरी पारुनी। से आपन पाखे किसी जदि मोर वीडियो रे किछि कहबा बेले मोर पाटी लागू थाए बा जीभ लागू थाए, कौन सी कथाटी मु भूल कर दिछु, मु ता पई आपण मानकु क्षमा मागी नउची। आपण ताकू भिन्न रूप भिन्न रंग दिए देबे नाही। बेले बेले एमिति हुए। चलंतु पूरा स्टोरी ऊपर आसबा। मु एबे जहाँ सब गणमाध्यम रो देखिया को पाइली, से जो गोटे वीडियोटे मु आपण मानकु देइछि, आपण माने देखिलेनी। से जो बापा जनक भाबंतु गोटे झियो सकाळ 7:30 रु 8:30 भितरे झियोटी हस खुशी सब करिछि, पानी आनिछि। साई पड़ोसी देखिचंती। बापा माँ ठीक 7:30 बेले को बाहर को बाहरी जाउचंती हॉस्पिटल रो बहाना करिकी। बापा जनक भितर कबाट देई झियोटी को हत्या करी ताकू जाली पछ रास्ता देकी बाहरी जाउची माँ संगरे। ये पूरा संपूर्ण प्री प्लानिंग। ग्रामवासी जेते बेले एक कथाटी जानुचंदी, बापा माँ किछि समय छाड़िकी घर को आसुचंदी। 11 रु 11:30 बेले डाकुचंदी। झियो को मारी देकी तो जाइचंदी, कबाट खोलिबो किए डाकुचंदी। झियोटी जेते शुणुनी अन्य मानक घरे जाइके अभिनय करूचंदी। साई पड़िसा रे साबळ दियो, कबाट खोलिबू, ताड़ीबू, काहेकि झियो शुणुनी। से माने साबळ दउचंदी, कबाट टी आराम से खोली जाउची, तड़ा भी हेनी, भंगा भी हेनी। बापा डायरेक्ट सीढ़ी ऊपर को जाउची। माँ तले अभिनय करची। माँ आखिरे ना लुह अछि ना बापा आखिरे कौनसी चिंता अछि ना कष्ट अछि ना यंत्रणा अछि। जो सीढ़ी घरे घरे गुड़ाए जिनस पत्र रही, जो सीढ़ी घरे झीटी जली जाइए से सीढ़ी घरे किछि कपड़ा पड़ी, तार जलिबार किछि दृश्य पड़ी, किछि पानी अंश पड़ी, एमती सब पड़ी। बाकी किछि अंश कला पड़ी जाइए। जितेबाला जली किछि अंश कला पड़ी। से पाखे मसुणा रही, धान सुखा मसुणा, सी जलिनी।
बहु जिनिस एमती रही पाखे सी बाड़े छाटी है बेले नष्ट होनी कौटा जिनिस कौटी की जाइनी सब ठीक ठाक जिनस रही झीटी आराम से आपड़ जानी आपण मानकर सीढ़ी घर थी जो एते चौड़ा थाए गोटे मनीष गोड़ लंबे की शोई पारनी गोटे लोक से चलिकी जावाई छात उपरकू से जो जगह टे स्पेस चौड़ा थाए से जगार झीटी आराम से पड़ी शोची आपण मैंने ये भिडियो रे कहिबार अर्थ को टिके आसंतु भिडियो भितर को आ मो कथा भितर को टिके आसंतु जानी जिबे जदि गोटे झियो निज देहरे निया लगेला रातिरे भलरे खाइला पीला सोइला किंतु सकाळु झियोटी हठात जळी जाउची केमिति जळी जाउची बापा मां कोला परे निजकु केबुल तार रे बांधे दउची टाइट करके सीढ़ी रे जो ग्रिल टी अच्छी छात को जीवाई जो ग्रिल टा थाए समस्त कबाट ग्रिल गुड़ थाए से कसिकी निजक टाइट करके बांधी दौची तापर बांधी देला पेट्रोल किरोसिन आनिकी ढाली होगी माचिस मार आपण मैंने यहाँ चिंता कले झीटी बांधिकी पेट्रोल किरोसिन आने गला केमती माचिस मारिला केमती जदि भी बांधिकी मारिदेला असंभव जदि भी मारिला झीटी कौन बाड़ी छाटी हो नाला जिते गोटे जीवंता शरीर जलुची जिते हु हु होइकी जलुची जिते भयंकर जंत्रणा होउची झीटी बाड़े छाटी चित्कार छाड़ी डाकी बहु जिनस एपट सेपट हो बाड़े छाटी हम तार छिंडी जिते शक्तिशाली तार हो सी छिंडी चेन छिंडी झीटी निज को रक्षा करने चाहिए आराम से झीटी गोटे स्थान रही बापा जनक देखिले ये गोटे कथा गला आ गोटे कथा बापा कहले झीटी कुआडे प्रेम करुला कोटी हैरान करुला एवं ब्लैकमेलिंग करुला सी विभिन्न प्रकार समय रे खराब वीडियो मेसेज सब करे कॉल करे एमाने थाना को जाइथिले 6 मास 8 मास पूर्व थाना अधिकारी रखिले नाही एफआईआर कहले नंबर ब्लॉक कर दियो चुपचाप रही जाओ सब ठीक हो जिवो किछि बुझिलेनी थाना अधिकारी एमाने सेया कले जदि सेया कले कथाटी सट आउट हो गला झीटी कहीं मला यहाँ जदि 6 मास तलर कथा झीटी गत बुधवार काली डेट रे कहीं चलीगला तेणु कहा मोबाइल को आसेनी तृतीय लोक कहीं नहांती बापा जन को जो बयान देछि तालमेल मार आ बापांकर रोउनी जदि बॉयफ्रेंड थिला ताहले से ए जो रिपोर्ट करिसेंती थाना रे सेथरे बिल्कुल भी लेखा जाई नहीं सेथरे किछि कथा मेंशन हेई नहीं जहा पुलिस अधिकारी देखुछंदी पुलिसिंग को केमिति से माने भुआ बुलेइछंदी पुलिसिंग को नारे की मिछ अभियोग करिसेंती पुलिस रो ना नैछंदी तांकर अलगा कारण अलगा घटना तांकर किंतु झियो ऊपर कोनोसी थाना रे अभियोग हेई नाही झियोर ए जो मृत्यु एटा गोटे सस्पेंस मृत्यु ए मृत्यु आउ केही नुह ये जो सरकार राशि घोषणा सहायता राशि घोषणा कले जितेबले सौम्याश्री चलीगला से जो सरकार तांको परिवार को 20 लाख टंका राशि प्रदान कले सहायता राशि से सबू माँ बापा सतर्क हो गले तेणु निज जन्म कला झील जहाँ 10 मास माँ जन्म देती जो बापा लालन पालन करके कांधरे बसई से 20 लाख टंका पाखे झील को जालिबा सब आगु को आसी जाइछंदी एफएम कॉलेज झील पर बड़ंगा पीड़िता जलीगला घरे नुह कौटी नुह सी से सेम घटना गला मो झीर मुंड खराब थिला मो झील गला के आकु पब्लिक करंतु नहीं राजनीति करंतु नहीं सरकार भल समस्ते भल आमको न्याय दरकार टंका दरकार कहला सी टंका पाइला सी बसिला झील टिके मारिदेला एबे ये बापाटीर तालमेल रहुनी बापा मझिरे गोटे आपण देखिथिबे ता वीडियो किछि किछि विजुअल मोर ए वीडियो रे मध्ये रहिबो फोटो विजुअल किछि रहिबो बापा मध्ये मझिरे गोटे कथा जितले मीडिया भाई माने पचारछन कहूची घर तो आगपट बंद अछि कबाट भीतर रुकी जिवो झील निजे मरी जाइए सी चाहूला मरवाई आ निजक कसिकी बांधी देला सी चाहूला मत कष्ट हम आ मु काले बंचीजी से झील उपस्थित बुद्धि खटेकी निजक बांधी देला आ मरीगला अन्य कि बापा जनक एत दाबी कि जिते गोटे झील पुओ परिवार एमती घटना से बापा माँ सब कहती आम तो नथिलु उपस्थित नथिलु आमर ये घटनाटा घटवा पछरे मोर सन्देह होउची मो साई पड़िशा कि अन्य व्यक्ति जदि तुम कहवा अनुसार झीर प्रेम संजनित शत्रुता थिला ताहले तो डाउट था बापा जनक केमिति एते ग्यारंटी दउचंदी से बांधीबाटा कोन बापा देखिथिले से निजको जाळीबाटा कोन देखिथिले तांको कष्ट आटाकु से देखिथिले देखि नथिले
ବାପା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି, କାରଣ ତଦନ୍ତ ନ ହଉ, 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉ, ତଦନ୍ତ ନ ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ହତ୍ୟାକାରୀ ବାପା ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଆଉ ଆକୁ ନହେଲେ ଜାଳି ଦିଆଯାଉ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ। ଏମିତି ବାପାକୁ ଥରେ ଜାଳିଦେଲେ, ବଳଙ୍ଗା ବାପାକୁ ଯଦି ଜାଳିଥାନ୍ତେ ସରକାର ଆଜି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏଇ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ। ଏଇ ବାପା ମା ଜଣକ ସେଇଆ କଲେ, ନିଜ ଝିଅକୁ ଜାଳିଦେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଦାଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କଠୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଘର ଲାଗିଛି, ସେ ଝିଅଟିର ଚିତ୍କାର କେହି ଶୁଣିଲେନି, ସେ ବାଡ଼ି ଛାଟି ହେଇନି, କିଛି ବି ହେଇନି, ଝିଅଟି ପୁରା ଜଳି ନାହିଁ। ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଝିଅଟି ଜଳି ନାହିଁ। ହାତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଥିଲେ, ଝିଅଟା ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲା ମରିକିରି ତା ଦେହରେ କିଛି ଅଂଶ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଝିଅଟି ତାମାନେ ମରିଛି କେତେବେଳୁ, କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମରିଛି ବୋଲି ତ ତା ଶରୀରରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ହାତରେ। ତ ଝିଅଟି ସେମିତି ଶୋଇଛି, ତ ଝିଅର କୌଣସି ଜାଗା ପୋଡ଼ିନି, ସେଭଳି ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ପୋଡ଼ିନି, ମୁହଁ ପୋଡ଼ିନି, କୋଉ ଜାଗା ଟିକେ କଳା ପଡ଼ିଛି। ଏ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ସେଠି ସେ କନା କପଡ଼ା ଜାଳିକିରି ଧୂଆଁ କରିଛି, ଆଗୁଆ ମାରିଛି, ସେଠି ଅଲଗା କିଛି କପଡ଼ା ଜାଳିଛି ଏବଂ ହାଲକା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଜାଳି ଦେଇଛି। ସେ ବାରିପଟେ ଯାଇକି ପାର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଆସିକି ଆଗ ପଟେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଏ ବାପା ଜଣକ, ତା ମୁହଁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ସେ ବାପାର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିଲେ, ସେ ବାପାର ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ମୋ ନିଜ ଝିଅ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ଚାହୁଁଥିଲା ମରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲା ହାରାସମେଣ୍ଟ ସେ ପୁଅ କରିଥିଲା, ଯିଏକି ଏ କେସ୍ରେ କୌଣସି ପୁଅ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରେମଜନିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ବଳଙ୍ଗା କେସ୍ରେ ବାଟବଣା କରିଥିଲେ କିଛି ଲୋକ, ଯେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିଲେ, ମୁହଁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, କିରୋସିନ ଢାଳିଦେଲେ, ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ, ସିସିଟିଭି ଖୋଜା ହେଲା, କେହି ମିଳିଲେନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 3 ଜଣ କେହି ମିଳିଲେ, 3 ଜଣ ଘରେ ଥିଲେ, ପରିବାରର ଲୋକ ଥିଲେ, ରକ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ, ପିଉସୀ, ବାପା, ମା, ଏ 3 ଜଣ ପ୍ରକୃତ ଘରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନ କରିକିରି ସରକାର ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସୁବିଧା କଲେ। ଝିଅଟିକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏମ୍ସରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଗଲେ, ଝିଅଟି ମରିକି ଆସିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଘଟି ଯାଉଛି, ଏସବୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ବାପା ମା, ପରିବାର ଲୋକ ଦାୟୀ, ଆମ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦାୟୀ। ଆମେ ପରିବାରରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛୁ, ତାକୁ ସେମାନେ ପଚେଇବା ସଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସୁବିଧା ଦେଉଛୁ, ତାକୁ ସେମାନେ ପଚେଇବା ସଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୋଷ ଆମମାନଙ୍କର, ଆମେ ଠିକ୍ ହେଇକି ରହୁନୁ, ଆମେ ଠିକ୍ ସଂସ୍କାର ଦେଉନୁ, ଆମେ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ନିୟମଟି ଆମ ବିଜେପି ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ଘଟଣା, ୟାର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ୟା ଭିତରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମାରିଛନ୍ତି, କେମିତି ମାରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମାରିଛନ୍ତି, ମାରିବା ପଛର କାରଣକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାରଣ, ଏବଂ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ସିଏ ତା ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲା, ସିଏ ତା ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲା, ଇଏ ତା ଝିଅକୁ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେଲା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ଆମେ କାଲି ଆମ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବୁ ପୋଡ଼ିକି, ଆମେ ବି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। ସରକାରର କେତେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଦେଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଏ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଟି କହୁନି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଜନତା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି କଠୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ୟାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଝିଅର ଏ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ନ ପଡ଼େ, ଯେମିତି ଆଉ କୌଣସି ଝିଅ ଜଳି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ 3ଟା ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏମାନେ ନିଜେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେବେ, କ'ଣ କାରଣ ପାଇଁ ଦେବେ, ସବୁ ମିଛ। ଏସବୁ ମାରିବା ପଛରେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ଦାୟୀ, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା, ଆରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ତ ମଲା, ସିଏ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଗଲା, ଆପଣ କାହାକୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଆପଣ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀର ଘଟଣାରେ
ଆପଣ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ତାପରେ ବଳଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜଳିଗଲା, ତାକୁ ଜାଳି ଦିଆଗଲା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ବାପା ମା ଜାଳିଦେଲେ। ମା ସବୁ ଜାଣିଛି, ମାର ବୟାନ ଭିନ୍ନ, ବାପାର ବୟାନ ଭିନ୍ନ। ମା କହୁଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍, ଆମେ ମା ଝିଅ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ, ବାପାର ଗୋଟେ ଫୋନ୍। ମୋ ଫୋନ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା, ବାପା ଫୋନ୍କୁ ଆସୁଥିଲା। ବାପାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମ ନମ୍ବରକୁ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ମାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଆସୁଥିଲା, ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ନମ୍ବରକୁ ବି ଆସୁଥିଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ। ମୁଁ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସିଜ୍ କରାଯାଉ, ଏଇ ବାପା ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟଡିକୁ ନିଆଯାଉ, ଝିଅ କେମିତି ମଲା ଇଏ ଗୋଟେ ନିହାତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ୟା ଭିତରୁ ଝିଅ ବାହାର କରିବା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ। ଏମିତି ଅନେକ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିକି ଶିଖିବେ, ଜାଣିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଝିଅମାନେ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ରାଶି ଘୋଷଣା ନ କରିକି। ଆଉ କୌଣସି ଝିଅ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଚଳି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। କେତେଟା କେସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସେଇ ସରକାରରେ ଯାହା ହେଉଥିଲା ଏଇ ସରକାରରେ ସେୟା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉଚିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସରକାର ଯିଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମ ନିଜର ଭାଇ ବାପା ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ସରକାର ଆମକୁ ଦରକାର ଥିଲା। ଆପଣ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ସମସ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଇନ ତିଆରି କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆଇନରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସଜାଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ସଜାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନକୁ ଆହୁରି ଟାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଠା ବହୁତ ଟାଣ, ଆପଣ ସରକାରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଠା ବହୁତ ଟାଣ। ଆପଣ ସ୍ନେହ ମମତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆହୁରି ଟିକେ ହାତ ମୁଠା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାରା ଜନତା ଆପଣଙ୍କ ମୁଠାରେ ହାତ ରଖିବେ, ଆଗେଇ ଯିବେ। ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ରାଜ୍ୟ କରିବା। ଏ ବଳାତ୍କାରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଯେଉଁ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ବଳାତ୍କାରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ଆକୁ ମାରିବା, ବିନାଶ କରିବା। ଆପଣ ସରକାର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅ 3ଟି ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକୁ ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଏଫଆଇଆର୍ କପି ଦେଖାନ୍ତୁ। କେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଫଆଇଆର୍, କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇଥିଲା, ବାପାଙ୍କର କହିବା କଥା କେତେ ଦୂର ସତ, ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।